Since the closure of the Sanjeevani sugar factory in 2020 to 21, the Goa government has disbursed rupees 46.89 crore to sugarcane farmers and rupees 26.46 crore to the factory workers. Moving forward, a new assistance scheme will be implemented exclusively for Krishi card holders, replacing the previous model to ensure better targeted support for the agricultural community. तुमकां खबर आसतली 20-21 वर्सां सावन शुगर फॅक्टरी जी आसा ही टोटल शटडावन जाली आनी ही शुगर फॅक्टरी शटडावन जातकीर गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतलें की शेतकारांक कसलीच हार्डशीप येवपाक जायना, शेतकारांक कसलीच डिफिकल्टी येवपाक जायना आनी ही डिफिकल्टी येवची न्हू आनी हें एसेस करपा खातीर गव्हर्मेंटान एक कमिटी फॉर्म केली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ एडवोकेट नरेंद्र सावयकर आणि ही कमिटी फॉर्म केली आणि ह्या कमिटीची फर्स्ट मिटींग झाली. ती मिटींग आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान अटेंड केली आणि चीफ मिनिस्टरान त्या मिटींगेक एश्युअर केलें की एश्युरन्स दिलें की खंयच्याच शेतकाराक वील नॉट फेस एनी हार्डशीप, शेतकाराक खंयच इश्यू जावपाना, शेतकाराक कांयच लॉस जावपाना आणि एज अ गव्हर्मेंट आणि एज अ डिपार्टमेंटाची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमी शेतकारांचो इंट्रस्ट जो आसा तो आमी प्रोटेक्ट करतले म्हणून. सो ही जेन्ना फर्स्ट मिटींग जाली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ एडवोकेट नरेंद्र सावयकर तेन्ना डिसिजन जालें की एक स्पेशल स्कीम काडपाची गव्हर्मेंटा कडल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची आनी ती स्कीम आसली स्पेशल एसिस्टन्स फॉर शुगरकेन ग्रोवर्स. शुगरकेन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्पेशल एसिस्टन्स दिवचे. फॅक्टरी बंद आसूं, फॅक्टरी ऊस फॅक्टरीन कितें करपाचो तें डिसिजन जाल्लें नासलें, पूण शेतकारांक एसिस्टन्स हें मेळपा जाय. सो हेजे खातीर गव्हर्मेंटान एक क्रायटेरिया फिक्स केली कितें की फाटल्या 5 वर्सांक शेतकाराचें एवरेज प्रोडक्शन म्हणजे 5 वर्सां भितर तेजी जर एवरेज प्रोडक्शन कितलें आसा, सपोज एक 70 टन पर हेक्टर तेजें प्रोडक्शन आसा आणि हायेस्ट प्रोडक्शन जे आसा तें आमच्या गोंयच्या कंडिशनाक एक सादारण 80 हेक्टर धरलें पर हेक्टर हायेस्ट प्रोडक्शन. सो ह्यो 2 क्रायटेरिया फिक्स करून गव्हर्मेंटान हे स्पेशल एसिस्टन्स फॉर शुगरकेन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्कीम डिरायव केली आनी ह्या स्किमीक अंडर प्रत्येक शेतकाराक बेस्ड ऑन तेंचे जे पळय एवरेज प्रोडक्शन आसा त्या प्रोडक्शनाच्या अंडर तांकां कॉम्पेन्सेशन फिक्स केलें. आतां हें कॉम्पेन्सेशन फिक्स करता आसतना पयलीं वर्साक 20-21 हें स्टार्ट जालें आनी पयलीं वर्साक एवरेज प्रायस जो आसलो तो सादारण एवरेज प्रायस 3,000 रुपया पर मेट्रीक टन फिक्स केलो 20-21 वर्सांक आनी त्या वर्साक आमी सादारण 734 शेतकारांक हें कॉम्पेन्सेशन दिलें, हें स्पेशल एसिस्टन्स दिलें. 21-22 वर्सांक कॉम्पेन्सेशन 2,800 आसलें आनी आमी सादारण 690 शेतकारांक आमी कॉम्पेन्सेशन दिलें. 22-23 2,600 रुपया पर मेट्रीक टन आनी सादारण 669 शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिलें. 23-24 2,400 रुपया पर मेट्रीक टन 682 फार्मर्सांक हें कॉम्पेन्सेशन दिलें आनी 24-25 वर्साक म्हळ्यार गेल्या त्या वर्साक 2,200 रुपया पर मेट्रीक टन आनी सादारण 697 शेतकारांक ह्या स्किमीचो बेनिफीट मेळ्ळो. सो टोटल आमी जर फाटल्या ह्या 5 वर्सांच्या स्किमीच्या पिरियडा भितर आमी टोटल जे पळय एसिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें तें सादारण 46.89 क्रोर्स रुपीजाचें कॉम्पेन्सेशन शुगरकेन ग्रोवर्सांक दिलें. आतां ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक, ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हें फिक्स मेळटलें गव्हर्मेंटा कडल्यान. हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेंटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेंटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीकय विका, दुसरी फॅक्टरीक विकपाक तांकां भुमा दिल्ली, तांकां फ्री हँड दिल्लो. तुमी सपोज जर तुमचो प्रोड्यूस आसा तो तुमी दुसऱ्या खंयच्याय फॅक्टरीक विकात किंवा तुमी गोडा खातीर यूज करात. थोड्या शेतकारांनी गोडाकय बी यूज केलो तो ऊस तेंचो आनी थोड्या फॅक्टरींनी खानापुराक एक लयला म्हणून फॅक्टरी आसा त्या फॅक्टरीक तेणी तो ऊस विकलो, जेणे करून शेतकारांक एडिशनल सपोर्ट मेळ्ळो, एडिशनल तांकां पयशे मेळ्ळे. सो हेजेर गव्हर्मेंटाचें रिस्ट्रिक्शन कांय नासलें. सो हेजे अतिरिक्त म्हणजे जो पळय स्पेशल एसिस्टन्स आसलो तेजे भायर शेतकारांक हे पयशे मेळ्ळे. आतां हें जेन्ना आमी करता तेन्ना जर आमी फॅक्टरी म्हणून फॅक्टरीचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार 19-20 वर्सांक आमच्या फॅक्टरी कडेन सादारण 210 कामगार आसले. 210 कामगार म्हळ्यार कशें आसा फॅक्टरी बंद आसा म्हणटकीर
कामगारांक बी अशें वाऱ्यार उडोवपाक जायना. कामगाराचें हित जपप हेंय बी डिपार्टमेंटाचें आनी गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली. सो त्या वर्सा आमचे कडेन सादारण परमनंट जे पळय वर्कर आसा ते सादारण 114 आसले. मागीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स असले ते 90 असले आनी डेली वेजीस 6 वर्कर्स असले. सो टोटल 210 वर्कर्स संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे असले. आनी ह्या वर्करांचोय बी पेमेंट त्यांचो सॅलरी ही बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारची असले कारणान सरकारान टायम टू टायम तांकां ग्रांट्स इन एड दिले. डिपार्टमेंटा मार्फत संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक ग्रांट्स इन एड दिले आनी सादारण ग्रांट्स इन एड आनी तेंची बाकीचे आनीक एक्स ग्रेशिया म्हण आसली जे तांकां वर्कर्सांक बेनिफिट्स मेळटा. सो ते टोटल एक्स ग्रेशिया आनी ग्रांट्स इन एड म्हणजे सॅलरी फॉर्माक सादारण 26.46 करोड 26.46 करोड्स ग्रांट्स इन एड्साच्या रुपान आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक दिल्ले कडेन आसा. सो ही स्कीम जी आसली ती सादारण फिक्स आसली 5 वर्सां खातीर स्कीम डिक्लेअर केल्ली आनी 24-25 वर्साक ही स्कीम आसा ती सोंपली. सो अंदूच्या वर्साक गव्हर्मेंटान नवी स्कीम काडल्या आनी ह्या नवी स्किमीच्या अंडर जो एखादो शेतकार शुगरकेन ग्रो करता जो ग्रोवर म्हण आसपा जायो आनी तेजे कडेन व्हॅलीड कृशी कार्ड आसपा जाय. म्हणजे तुमकां खबर आसा की शेतकी डिपार्टमेंटाची खंयची स्कीम जर घेतलो जाल्यार